Go! Okay, padagas. In the air. Excuse. Dinanatil ko. Agring-ringgor nga kabsa. Oh, nagde-date yo. Oh, LQ. Oy, nagsinabyanan da. Nagin-nagam da. Oh, yun lang. Papalabas. Nito. Dami. Yeah. Hey yo, what's up? Tanakan Hindi siya maalam. What's up, man? Nagwapo taro pa nyo. Size na. Size robam. Size taro pa. Bubo. Yung sabang. Josh. Dali kayo, inang. Dali kayo dyan. Po. Size taro pa. Oh, lugang ko digita. Parking ko lang ha. Parking ko lang. Soy. Dito, yung Kenneth. Kenneth, size taro pam. Pogs. Gwapo nyo. Ordinero yo. Hi. Hello. Woo! Ordinero meeting high school. Hi. Oh, Gimaskan. Billie Jean. In my heart. Gagar kantadan. Hoy, pigid kayo. Bajag ka na. Oh, gwapo taulon nyo. Po, Mindanao yo. Mindanao. Oy, sinaksak ni Mindanao. Oy, drinibol ni Mindanao. Tinibol ni Mindanao. I like your shoes. I like it. Panagpicture dyan. Gwapo yun eh. Prince kanon tayo kanon dyan eh. Apo, radyo nagtatay school. Agrep-report. Digitoy, kahit paspasumo nga mo yung tayo starupam. Ompay gwapom. Pigid kayo tanablog. Ano? Inad ka. Kaya karunggaran niya. Wala pangas mo. Pangain tayo. Oh, Gimaskan. Gwapo nga report ko day Gio. Yeah. Gwapo danyot. Ako, dinyot. So, di may sa ke, mistrangin dyan. Nakiloki na. Niyo. Gagago kayo. Ma'am. Aray, Huwag ka no, may panti na yun. dami. Alam ka na, di ka pang Gimas. Tok-tokong. Dikitaan, pa-deliver ko. Yung, gago. Ejiti kada Quezon Taulo, Santa Catalina. Tokong. Dati, ayun, kung ano yun. Announcing the arrival of Mr. President.
Mr. President, what can you say about RV? RV is that. Ah, ganun pala. Ganon. Very That's my sports car. Babay kayo, Brad. Patapon boys. Isa, dua, talo, upa, lima. Inem. Gwapo dayo ne. Bibigyan ito nga. Oh, chabi yun. That's Arwani Armani. Apo, di tataniap mon, kang kamaten mi. Kami makama, tado ti kalaban. Gagawin ko na lang. Og, pipinal to ganda. Dito di tao, ngawang gwapo na. Tambalan. Oh, yeah. Nagkambal ka muli mo, nga tok-tokong ni dyan. Oh, tignan mo. Pareho sila ng bag, pero mukhang aso eh. Kaya, sipin mo na lang. Multo yan. Multo yan. Yun, yung teacher na yun, naghahantay ng technique. Kaya, masdan natin ng mabuti. Oh, ng teka lang. Nandoon yung sasakyang kong box pass. Box pare. Box. Box. Walong talo-talo. Walong talong-talong. Ano. Oy. Uy, teka lang. Yung mga linalako kong... Bibenta ko Will. Model ngayon. Oh. Yung orange, sasakyan ni Pugal. Yung orange. Oh, tignan mo naman yung red, sasakyan ni Klong. Wow. Andun siya dami, nagmumukhang tao. Uy, tawag kinaya with damit din. Oh. No, hawak na. Bye-bye. Oh, teacher namin. Andyan ang taong walang silbi. Andyan ang dalawang kupal. Oh, tignan mo, nag-aayos pa yung bag ng isa. Oh, nagsusuntukan. Oh, naka-leather. Oh, yung leather. Yung leather. Oh, ang kintab ng leather, pare. Sinigit ko man yan. Sayang pare, may dumaan na angel. Hindi ko nakita eh. Nagtago sa ilalim ng lupa. Oh, andyan yung mga mababait na bata. Nagnanakaw ng papaya at mga yung epes na tao. Yung epes sa kuan malambing. yung epes, diyan yung epes nakatalikod tumingin pa dito. Epes. Oh, tingnan natin yung leather. Tingnan natin yung leather. Yung leather. Somebody, let's go.